Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bela jelen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn b'a kɛ ala ye k'an sɔn minan fa mɔgɔ minnu tɛ baara la ala ka baarako nɔgɔya sɛbɛn tɛ mɔgɔ minnu bolo ala ka sɛbɛnko nɔgɔya sotaga nafolo ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Ras Bala Yira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔn y'a walima foyi fɛn bɛɛ fɔ janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Dindi Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mahamadu Kulubali n ka foli belebeleba b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ Kulubali Woro bon c'est un peu compliqué pour dire le nom là parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɔgɔ fɔli a ma nɔgɔ du tout mais ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mohamed Ba n ka foli bɛ dan tɛ foli min na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'an ka président ɲuman fo n'o ye Asimi Koyita k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sogɛli Kokala Mayiga k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne ye o de fɔ anw tɛ mɔgɔ tanu ten n'an ye kɛwale ye wa an b'i tanu n'an y'a dɔn k'a fɔ k'i ye hɔrɔn ye walahi an bɛ k'i fɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi o bɛ Mali jɔ n ye n kali ala la o bɛ Mali jɔ parce que baara tacogo ka ɲi o bɛ cɛsiri min na maliden bɛɛ ɲɛ b'a la wa faso kanu b'u dusukun na bɛɛ ɲɛ b'a a la ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ badenya kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ kɛnɛ jɛman passe a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Kulubali Zumana n ka foli beleba b'i ye Kulubali Zumana Samba Salu n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo voilà an b'an ka président ɲuman fo Asimi Koyita Sogɛli Kokala Mayiga o bɛ baara la n bɛna dalilu di aw bɛɛ lajɛlen ma sisan Asimi Koyita Sogɛli Kokala Mayiga o bɛ baara la ka comment s'appelle Imam Diko le Sage Waraba k'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye ne yɛrɛ wolofa ye Imam Diko denkɛ fɔlɔ c'est Ras Bala Yira du l'homme tranquille depuis Paris Masire Sidibe n ka foli b'i ye dan tɛ foli min na bon Ras Baci kanubagaw bɛ yan ko vive Ras Baci an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya n'an ma nɛnini kɛ n tɛ mɔgɔ si bloqué voilà aw de bɛ na anw ka kɛnɛ kɔnɔ mais anw tɛ taa aw ka kɛnɛ kɔnɔ dɛ parce que anw tɛmɛna CDR mɔgɔw la mɛnna mais n'aw bɛ kɛnɛ kɔnɔ vive Ras Baci o y'aw kungo ye mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ye banɛli kɛ bloqué to n'i ye banɛli kɛ dɔrɔn bloqué to Boubacar Kamara k'i fo Boubacar Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn voilà mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw ye aw b'a partager parce que problème dɔɔni bɛ n ka comment s'appelle n ka Facebook la n y'a fɔ aw ye min ye n ka compte ye o minɛna parce que fanga b'o de la ji jujɔn ye ça veut dire que n'a jujɔn ye ji ye voilà n'i y'a mɛn ko du sipassement de bɛ yen o ye n ka sipassement de kari ka bɔ yen n'o ye n ka compte ye compte kura min bɛ n bolo o abonné man caya fɔlɔ voilà a b'a partager pour que a ka se a seyɔrɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka fili ka partager an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ aw ye ko an bɛna dugucilaw mɔgɔ minnu tun bɛ ka zonw pousser k'u bila sonyɛni na n ko bi ta ye olu de ye n'o ye an ka ɲamakalaw an ka jeliw an'an ka arapɛriw an sigi kun ye olu de ye fili mun y'u sɔrɔ ani o ye ça veut dire que mɔgɔ dɔw ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw dɔn i y'a faamuya b'a la sonyɛni courage tun t'u la mais ala ni Mali jeliw bolo u ye sonyɛni courage don i y'a faamuya b'a la mɔgɔw dɔw la k'u bila sonyɛni na k'u majamu k'u kɛ sɔnjata ye k'u kɛ i y'a faamuya b'a la ka sori o wolo mɔgɔ k'u ka setanɛ don u fari la k'u bila ka taa sonyɛni kɛ bi ta ye olu de ye mais yan'an ka taa ɲɛfɛ an ka président kumana kunu n'o ye Asimi Koyita ye a ye ministre de la justice a y'o wele ka kiiritigɛla bɛɛ wele le procureur général de cour suprême n'o ye Mamadu Timbo ye o tun bɛ kɛnɛ kan Mise Touré o fana tun bɛ kɛnɛ kan Asimi Mali kiiritigɛla bɛɛ wele kunu k'u lasigi ko baara b'u bolo so filɛ bolikɛnɛ filɛ k'a ka soutien total b'an ka kiiritigɛlaw ye u ka baara kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ mun ye jamana feere mɔgɔ mun ye jamana ci mɔgɔ mun ye jamana nafolo suɲɛ Asimi ko k'a bɛɛ minɛ ko k'a bɛɛ don kaso la
an bɛ an ka président fo ka waleɲuman dɔn Asimi Goïta ne ye o de fɔ anw tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan an tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan wa an tɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ gansan n'i ye anw ye ka tɛgɛrɛ fɔ i kun cela veut dire que i ye fɛn dɔ de kɛ fɛn min bɛ hɛrɛ lase bɛɛ ma Asimi Goïta kunu a ka discours n bɛna a k'a la pour que aw k'a lamɛn cɛ bɛ baara min na an kan k'a dɛmɛ cɛ bɛ cɛsiri min na walahi an kan ka tɛgɛrɛ fɔ a kun ka encourager quoi ka encourager parce que i ɲɛ b'a la denmisɛnnin fitinin Asimi ni ne bɛɛ bɛ taa âge kelen na kelen nata t'a la fila hɔrɔn don saba ala ye sabali d'a ma fɛn min yɛrɛ ka bon ni fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ o ye sabali de dan tɛ sabali la ala ye sabali di Asimi ma a ka kuma man ca a sabalilen don ça veut dire que a hawujalen tɛ quoi a hawujalen tɛ Asimi a ye dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la bi diɲɛdenw bɛ cogo min na bi diɲɛdenw tellement que nafolo ka d'u ye tɔgɔ ka d'u ye sanga ka d'u ye mais Asimi Goïta denmisɛnnin fitinin a nana ne filan don ne ni Asimi bɛɛ bɛ âge kelen na a nana a ye a ka sara n'i y'a tila saba ye i y'a faamuya b'a la a ye kelen de ta ka fila ka don ji la ka don kɛnɛya la ka don lakana la o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ wa a bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la ne balimaw n bɛna Asimi kumakan k'a la yanni n ka se an ka jali ni an ka rapɛriw ma ne tɛ nkalon da mɔgɔ la dɛ an ka rapɛriw o kumakan bɛ yan n bɛna o de k'a la pour que mɔgɔ dɔw kana fɔ i ta bɛ se bɛɛ ma aw bɛ bɛɛ dɔgɔya a ye BK dɔgɔya a ye Bubu Sise dɔgɔya aw ye bɛɛ lajɛlen dɔgɔya mais anw ka artistes n'an ka comédiens ni anw ka jeliw walayi ala juguw don bilahi ne yɛrɛ ma ça veut dire que mɔgɔ min b'u ka jamana ci ka zon encourager u ka sonyɛni kɛ Mali jeliw don de a n'a rapɛriw n bɛna dalilu bɔ ka di aw ma a komi Asimi ninnu bɛ minɛli la Sogɛl ninnu bɛ minɛli la k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn jamana nafolo suɲɛ zon fɛn fɛn ye jamana nafolo suɲɛ i ni mɔgɔ fɛn fɛn de y'a dun ɲɔgɔn fɛ i ni mɔgɔ fɛn fɛn y'a tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ ka minɛ an bɛna baara di Sogɛl ma ka baara di Mamadu Kasonkɛ ma i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu tun bɛ tiɲɛnikɛlaw encourager ka dusu d'u kɔnɔ k'u majamu pour que u ka taa sonyɛni kɛ an bɛna dalilu di i y'a faamuya b'a la Mamadu Kasonkɛ ni Bubu minɛna a ka jaliba ka minɛ i y'a faamuya b'a la ni Karim Keyita minɛna a ka théâtre bɔla comédiens u ka minɛ dɔnkilidala minnu tun b'a nɔfɛ u ka minɛ IBK i y'a faamuya b'a la ka Sidiki Jabate ninnu san fo Sidiki Jabate b'a fɔ ala ye Burama kɛ mun ye dakantigi ala ye nɔ ye nafa tɛ juguya la nafa tɛ kɔniya la aw hakili b'a la dɛ waati min na Sidiki Jabate jɔlen bɛ Buwa kɛrɛfɛ f'a b'a fɔ ko Buwa ala de non mais ko walahi ninnu fɛrɛla Mali ma cogo min na quoi walahi mais an b'aw bɛɛ da lɛfɛ kɔnɔ ne ta tɛ juguya ye dɛ depuis ala kanda ma Sidiki Jabate ye depuis ala kanda ma Gaspi ye depuis ala kanda ma Ibawani ye depuis ala kanda Babani Kɔnɛ ma ye depuis ala kanda Faru Keleni ma deli k'a ye n'o ye Nayini Jabate ye jugu sago minnu tun bɛ nin fanga jugu in nɔfɛ Mamadu Kasonkɛ Asimi ye sira labila wari fɛn fɛn sɔnna Buwa kɛlɛ ma don zon dɛmɛbaga zon don mɔgɔ min b'a dɔn ko karisa ye zon ye k'a ka bololafolo minɛ k'a kari kɔnɔ aw bɛɛ ye zon ye dɛ an bɛ n'o de da lafɛ kɔnɔ ka Mali k'a ko k'a jɛ k'a tɛntɛn jali escroc k'u bila ka taa kaso la jaliya ka kɛ tiɲɛ kan jaliya ka kɛ hɔrɔnya kɔnɔ jaliya ka kɛ ça veut dire que ni danbe ye quoi fɔlɔ ni gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ jaliw de bɛ wuli k'u jɔ ka zonw lagosi ka mɔgɔw ça veut dire que ka mɔgɔw waju i n'a komi Jɛnɛba Sɛki bɛ cogo min na Jɛnɛba Sɛki ninnu de ye hɔrɔnw ye ani Matière Simi olu de ye hɔrɔnw ye i y'a faamuya b'a la ani Général Balodi olu de ye hɔrɔnw ye Mali jeliw Mali artistes olu de ye hɔrɔnw ye et comment ça s'appelle Jɛnɛba Sɛki Matière Simi i y'a faamuya b'a la Général Balodi ninnu de ye halaladenw ye o b'u faso fɛ ani Salifu Keyita an bɛ tɔ ninnu bɛɛ ye nafolo min na an bɛ n'o dalilu di aw ma sisan yanni an ka se o yɔrɔ ma an bɛ an ka président kumakan k'a la n'an ka Mani Duwa jaabi miyankadenw ka halala a y'a kumakan lamɛn dɛ.
cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact. Donc, il était de mon devoir de faire votre connaissance. Aussi de saluer votre engagement et féliciter aussi tous les efforts consentis depuis le début de la rectification de la transition et vous dire aussi qu'à travers vos actions, vous commencez à donner de l'espoir au peuple malien. Aujourd'hui, moi en tant que président de la transition, il y a deux grandes préoccupations dont nous devons, coûte que coûte, et très rapidement trouver des solutions. Notamment, il s'agit des questions concernant la sécurité. Aussi, quoi banga zuzu fo ko transition ça veut dire qu'ale n'ale fanga la ni biche kanga zuzu ko ye kewale yira akaka foli buye akuka bara utelia ya famia bala bara munun be sena uka telia aka deme bu uye ngache depuis ala ka malida ni nyogon président manade président ka kiritigala wole ko lasigi tieni kala uka mine ni chien folo de kayinga jena tigala Musa Sissoko nga foli be ni ye siɲɛ fɔlɔ de ka ye n ka diɲɛnatigɛ la président kana ka faransɛw y'a faamuya b'a la ka bula don faransɛw la y'a faamuya b'a la a tɛ kuma faransɛw fɛ a ka sira t'u la faransɛw ye bo fara k'u b'u ka sɔrɔdasiw bo ye a m'u jaabi faransɛw ye bo fara ko ni Mali tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a m'u jaabi faransɛw ye kule sugu bɛɛ ko n ka sira t'aw la n ka sira bɛ Ala de la ni n ka jamana ni ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ ni walahi a ye cogo bɛ hɔrɔnya yira bilahi danbetigi do kabilatigi do an b'i kɔ fo saya wa an b'i dɛmɛ fo saya ni ɲɔgɔn fila tun bɛ Mali kɔnɔ Mali tun bɛ jɔ ni Musa Tarawele tun kɛra ni ɲɔgɔn ye sisan b'a sɔrɔ Mali bɛ komi Libi i y'a faamuya b'a la Kadafi ye Libi kɛ cogo min na ni Musa tun kɛra ni ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn n terikɛ i y'a faamuya b'a la n filan ne yɛrɛ fila n'an ka ɲɛmɔgɔ zo ninnu tun kɛra ni ɲɔgɔn ye Mali tun bɛ jɔ misali fɔlɔ président do n'a ka da a bɛna i da Faransi ka faso avion ta ka n'i da Faransi mais depuis a sigira a ma Faransi ye a ɲana o bɛ wari ladon faso kɛsi kɔnɔ a bɛ dɔ fara faso économie kan nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ bandaw sigira 9 mois in kɔnɔ a ye voyage joli kɛ bandaw a ye voyage joli kɛ a ka ca ba na se mais nin filɛ depuis a sigira a ma taa dugu si la président ka voyage kɛlɛ wari i b'a hakɛ dɔn wa a bɛ ji di mɔgɔ joli ma a bɛ banabagatɔ joli furakɛ a bɛ sira joli dilan a bɛ kɛnɛya joli sabati président ka voyage kɛlɛ i bɛ ka voyage kɛlɛ ça coûte plus de 200 millions ka tila ka na hôtel ta Faransi su kɛlɛ 25 000 euros 25 000 euros i bɛ ka su kɛlɛ hôtel su kɛlɛ ni dugu jɛra a bɛ segin ka renouveler tuguni mais depuis ni sigira a sen ma don Faransi depuis a sigira a sen ma don Côte d'Ivoire depuis a sigira a ma se Burkina nin bɛɛ fasoden ɲumanya ye ani faso kanu ça veut dire que jamana bɛ cɛ yanni i ka kɛ mɔgɔ fɛ k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ yanni i ka kɛ mɔgɔ fɛ k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ Assimi Goïta ka n'i kɔfilɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ jugu bɛ kule sugu bɛ jɔ ka n'i kɔfilɛ dɛ nka cɛ an k'a lamɛn dɛ non ko tellement que i b'a dɔn Assimi quoi walayi tellement que cɛ yɛrɛ ko diyara ne ye hali ni n bɛ sunɔgɔ la bilahi hali n sunɔgɔtɔ la Assimi bɛ na ɲɛkɔrɔ quoi walahi hali ni n bɛ sunɔgɔ la n bɛ sogo Assimi na walahi ne ye tamaserew ye Assimi la sogo la walahi nin bɛ Mali jɔ ne ye tamaserew ye Assimi la sogo la walahi hɔrɔn do walahi fasoden ɲuman do walahi danbetigi do nin bɛ Mali jɔ an ka continuer k'a dɛmɛ aw yɛrɛ b'a kalama Ala ye hadamaden da ka setanɛ da Ala ye hadamaden da ka setanɛ da a setanɛ minnu b'an senkɔrɔ bisimilayi an k'o fɔli caya setanɛ tana de ye Ala tɔgɔ weleli ye an ka Ala tɔgɔ wele su ni tile n'i ye Ala tɔgɔ wele setanɛ bɛ boli setanɛ ye jɔn ye rasbati n'a ka mɔgɔw ani bubu n'a ka mɔgɔw c'est normal o ye diɲɛ yɛrɛ tacogo ye setanɛ minnu b'an senkɔrɔ an ka Ala tɔgɔ fɔli caya astafurla bisimilahi Allah akbar ashhadu an la ilaha illallah an k'o fɔli caya
ni ala tɔgɔ fɔ dɔrɔn setanɛ bɛ boli setanɛ minnu b'an sen kɔrɔ tout à fait normal an kana jigin la dɛ hadamaden setanɛw to i ma ye o ni mɔgɔ si tɛ kuntilenna kelen na an bɛ mali taga ɲɛfɛ olu bɛ fɛ mali ka ci an bɛ mali taga ɲɛfɛ olu bɛ fɛ zonw ka segin ka na anw mara hadamaden setanɛw to olu dɔw ka y'an sen kɔrɔ ala yɛrɛ o ye ala yɛrɛ ka i y'a faamuya b'a la dafɛn cogo ye quoi ala ye diɲɛ da nin cogo de la ka hadamaden da ka i y'a faamuya b'a la ka setanɛ ta a setanɛ ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu tɛ asumi ka fanga fɛ olu de setanɛw ye olu ta ɲalen yɛrɛ fɛ i m'a ye setanɛ ni sali waati sera ni ko i bɛ wuli ka sali a b'a fɔ nɔ kana sali sigi fa b'i bɛrɛ bɛrɛ ninnu ye hadamaden setanɛw de mali jɔtɔla don aw seko t'a la mali jɔtɔla don kɛwale danbe an bɛ k'a bɛɛ ye an ka asimi lamɛn n'a ɲɔgɔn delila ka na mali kɔnɔ a b'o fɔ et très rapidement trouver des solutions. Notamment, il s'agit des questions concernant la sécurité, aussi surtout la justice. Et je ne cesse chaque jour que j'ai l'occasion de parler avec le ministre de la Justice, de lui dire aujourd'hui, cette question de justice, aujourd'hui, la stabilité du pays repose. C'est vrai que l'armée doit jouer un rôle par rapport à la stabilité du pays, mais surtout la justice. Et malheureusement, ces deux facteurs sont liés. On a beau maintenir la sécurité, tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura l'impunité, nous allons toujours vivre les mêmes problèmes d'insécurité, voire du banditisme, du terrorisme. Et puis jamais avoir un État fort, ça une justice forte. Et une justice forte repose toujours sur la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Et malheureusement aujourd'hui, c'est pratiquement dans tous les secteurs, nous avons des éléments infiltrés, des secteurs affectés, infectés par certains éléments corrompus qui sont prêts à vendre leur État, leur nation au profit de leur intérêt personnel. Raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des magistrats. Tellement que Pétini, Haketo, Ika Haketo, notre Pétini, mon président, tellement que Hakili Sigilan de Semaï, avec Kumaharate Kaela, avec Kumahar Kaeta, Kadam no Kuma Kumfa là-bas, Benyam. Et comment ça s'appelle Mamadou Kassonke, sauf le Boulikena Fle. Ni fora Bella Jelena, Malidem Bella Jelena, Kazuzu Wole Kulasigi, ni ya Meko Jamana Kirido. Ni ya Meko Jamana Jelena, ni ya Meko Jamana Foke Moro Kanyangi. Eh Allah, go! Non, Malibé Joe. Et puis, non, il va de mieux que Kodjane Nata d'état là quoi. Nata Tala. Demsen Fitini, mais Nata. Go! Non, Allah, Agnès Seigneur Fenke. Wallahi, Allah beka anga Seigneur. Apila, Allah beka Njabiko. Agnès, ça veut dire que Agnès Seigneur Fenke, ka kuma Fenke. Wallahi, abeka wolo herela. Asimi Koita. Ka kiritigala wole. Nga soutien total ba wuye. Aye chenikala ou mine. Aye saria tiga chola. Aye bara ou telia. Mogo mune jamana dafi. Ibe ka mogo nouye. Obe bo. Do farala malo songoka. Do farala tulu songoka. Lakana ya famia bala. Lakana masabati. Nga che. Ibe ka cheni mindo malikun. Ni etumba de. Wallahi bilaite do fo asimima. Ibe ka bubu sise. Oye cheni mindo malikun. Nga che wallahi netumba do. Ire bisigi ka fo. Asimunu nana kalo saba. Hadi sanfla tu se ka bedla. Ni mwogo be kodo le. Ibe ka cheni non. Mwogo be miri. Mwogo be alado. Mwogo be chinyafe. Ni sigi ki miri baf. Surtout mwogo munu nana kalo saba. Do bala. Jima soro. Kene yama soro. Asimiti se. Sogel tise ukabla. Chinyate de. Jibe do kola doni bara be kake. Présent in dobo sera ka avion san ka irisi wole ka zususu la sigi u ka bara ke tinyaka ka menan bla docteur Sokono bara be kake kalo saba in kono bara min kera ka bo hakilima a bet se ka dlant lekele anga mogo nunu deme a bet se ka dlant lekele angu deme bara kela u do sebe kela u do faso de nyumondu
danbetigiw don hɔrɔndenw don an k'u dɛmɛ n'an ye ninnu dɛmɛ wallahi au bout de ce combat il y a des bonheurs il y a de l'honneur n'an ye ninnu dɛmɛ wallahi hɛrɛ bɛ to bɛɛ bɛ lafiya e min bɛ tunga la yan i b'a sante ni dɔgɔnin ye baara sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ni e ye 1000 euros sɔrɔ i bɛ 500 euros ci ka taa mali la ni dɔgɔnin ye baara sɔrɔ ni dɔ bɔra malo sɔngɔ la ni dɔ bɔra tulu sɔngɔ la e bɛ dépense min kɛ k'i to faransi caman bɛ bɔ o bɛɛ la an ka Asimi dɛmɛ hɔrɔn don hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn don an ka nin vidéo lamɛn joona an ka sɔrɔ ka se jugusagow ma. Au profit de leur intérêt personnel. Raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des magistrats déterminés, des magistrats engagés, des magistrats qui sont prêts à prendre des risques pour sauvegarder l'intérêt supérieur, l'intérêt de la nation. En revenant sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité, aujourd'hui c'est la volonté du peuple malien. Et aussi c'est des engagements que nous avons pris face à l'État. Et face à la volonté du peuple, on n'a pas d'autre choix que d'exécuter cette volonté. Et regardez aujourd'hui l'état de nos routes. Et regardez, beaucoup de contrats sont signés au détriment de l'État. Regardez, à 1 kilomètre d'ici, les gens n'ont même pas à boire. Qu'avons-nous fait de tout cet argent qui a été mis à la disposition de l'État? Ces populations ne nous demandent pas du travail, ne nous demandent pas de l'argent, nous demandent uniquement du minimum. Et aujourd'hui, on est incapable d'apporter ce minimum à ces populations. Et raison pour laquelle cette lutte contre la corruption, contre l'impunité qui a été déclenchée, sera une lutte sans état d'âme et sans esprit de recul. On n'a pas d'autre choix. Donc, pour vous rassurer de mon soutien total et le soutien du gouvernement, aussi le soutien du peuple malien. Kobe. C'est ça le président. Étranger ou bekatamu. Billah. Moro munu mawolo mali kono malien te. Ko chemi mbambolo kanga hakili to ala de ko moro badu. Ko chemi mbambolo. Ko horondo de. Ko chemi mbambolo ko dambetiki do. Moro munu ele wole Ivoirion Burkina Faso. Ko ngache ko chemi mbe ngache. Ko moro do. Ayo hakili to ala aya deme. Au se ko na dama irala. Nko wallahi ambe sako. Ambe sa asimiko. Ambe sako. Wallahi, billahi, horon jenyorondu. Faso kanu be ala. Afle ka min fo ne, président de la kanifo malikono. Afle ka min fo c'est ça, président de la kanifo. Ko malikono malikoka, ko beka deme be juju ye. Juju ka barake tinyaka. Mwo mune cheni ko kwa mine. Ko sirati ala nu sueni bulu. Ko jite ala nu sueni bulu. Balote ala nu sueni bulu. Ya famia bala ka mali rechi. Ko sueni de barka boyana ko jugu. A ko sueni beke jamana o jamana la ko jamana te avancer. Ya famia bala mwo kele o ka mwo ba keme nuro takadun. Ko beke jamana o jamana la ko jamana te ju. Ah, ko juju ko aka deme bouye. Mwo mune cheni ke ko ku be wole ku nyininga. Nanga wari bubulu kanga wari sega nola. Sirata mbulu wari kado sirala. Jita mbulu wari kado jila. Muso konomo beka yele negoso sanfe kata dugu wera la kata jigiye. Ko nimbe kololo ko suenindo. Wallahi ne ya fo awye. Votu te de election te. Asimi ba sama fo lahara billah. Nasra ka zoomine. Ka kidali ke maliye. Ka dobo malo songola. Lakana ka sabati. Ngache. Ambetami. Amago be mogo de la mogo. Amago te election na de. Amago be horon dambetiki de la. Mais amago te election na de. Asimi. Ni wallahi asimi na ye baraka kechola. Kala fili rate ke mali kono tuguni c'est fini.
Assimi b'a bunte comme Poutine be cogo min na. Assimi k'a bunte comme Poutine be cogo min na. Ne yɛrɛ bɛ taa k'a ka mobili bolila ye ne ye walima n bɛ k'a ka garde corps ye walima n bɛ k'a ka sécurité ye race bala yira wallahi ji bɛ ka di mɔgɔw ma sɔrɔdasiw ka sara a tɛ don poche kɔnɔ tuguni ka taa di sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasiw ka sara k'a bili poche kɔnɔ ka t'u bolo lasɔn o tɛ kɛ tuguni sɔrɔdasiw ka sara bɛ tɛmɛ ni banque de virement bɛ kɛ direct i n'a fɔ komi ne yɛrɛ ka virement donna bi ne yɛrɛ ka nafolo mugu a donna bi n ka compte kɔnɔ sɔrɔdasiw ka sara bɛ don o cogo de la virement i y'a faamuya b'a la sonyɛni tɛ kɛ paga tɛ kɛ cɛ ninnu ye baara min kɛ nin kalo 3 kɔnɔ a ka bon hakili ma jɔn bɛ se k'a fɔ i bɛ ka sara i bɛ ka tile la ko sɔrɔdasiw ka mais cɛ an ka hasididenya dabila sa min ye min ye o y'o ye an ka juguya dabila min ye o y'o ye an ka ninnu dɛmɛ n'an y'a ninnu dɛmɛ an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la ne m'a fɔ n'u filila kana fɔ dɛ ne m'a fɔ n'u ye tiɲɛni kɛ kana fɔ dɛ mais ninnu bɛ cogo min na bi an k'u encourager an ka dɔ bɔ juguya la nafa tɛ juguya la wallahi billahi Assimi bɛ Mali fɛ Sogɛl bɛ Mali fɛ Mamadou Kasonke a bɛ Mali fɛ Mise Touré a bɛ Mali fɛ i y'a faamuya b'a la le procureur général de cour suprême n'o ye Mamadi Timbo ye ninnu ye hɔrɔnw de ye o bɛ faso in jɔ Assimi ye baara d'u ma so filɛ bolikɛnɛ filɛ tiɲɛnikɛla Arasa ka président aw hakili b'a la Bubu Sise Bubu bolila a ma segin hali bi dɛ wallahi depuis Bube minɛna Bubu ma segin tuguni dɛ mais ni Ala sɔnna hali ni bɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ fɛn bɛ yen dɛ billahi an bɛ mandat da i kan mandat de arrêt mandat bɛ da i kan Bubu Sise k'anw faw faga k'an baw faga k'an ka kabila faga ka jamana nafolo bɛ suɲa depuis Bube minɛna Bubu ma segin parce que a b'a dɔn mɔgɔ si tɛ to yen mɔgɔ fɛn fɛn ye tiɲɛni k'a bɛɛ bɛ minɛ a Bubu bolila a ma segin fɔlɔ ka Sonke ninnu bɛ baara la o bɛ baara la an ka a tɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Mali. Aujourd'hui, nul ne peut prospérer dans le désordre et c'est le moment aussi de mettre de l'ordre dans notre pays. Et concernant tous les difficultés, les problèmes évoqués, je suis en contact permanent avec le ministre de la Justice et chaque occasion qu'il trouve, il ne cesse d'évoquer vos difficultés. Et nous allons étudier ces différentes difficultés afin d'apporter des solutions idoines. Parce que c'est le minimum qu'on peut vous apporter. Parce que votre mission, votre travail, c'est un travail qui vous demande qu'on vous sécurise, que vous soyez protégé. Donc nous allons mettre tous nos efforts, tout ce qui est pour... Non, Mali Jotolado. Grand frère Ali Boune, Mali Jora. Wallahi. Du koya fode ko Mali te bi. Mali be se ka lumbu lamba. Tasa da be se ka djenye, mais ji te bon. Ko Zuzu Mounou fle, ko ka baraka gelende. Ou ka sera, ya famille bala, ou ka ça veut dire que ou be la condition kono. Zuzu be la condition kono pour que ou kana nyabo mo wore fait. Et puis ou be bara mina tellement ka bara irisiki ka bou. Sécurité be douma, sécurité. Garde corps saba. Ambo di Kasonke ma garde corps sa. Garde corps saba, ou be di Kasonke ma. Ya famille bala. Que Herebena. Wallahi, nanyan tege di nyogoma. Ka ke nyogon fe, ka do dakelen fe, ka bo dakelen fe, Mali nyogon te djinya kono. Mali nyogon te djinya kono, wallahi nankara nyogon fe. Ka ke anga jamana fe, ka nyogon deme, wallahi Mali, na folo mi manga dugukolo duguma, a nyogon te djinya dugukolo si duguma. Billahi. Na folo mi be Mali dugukolo duguma, a nyogon te aussi. Mali, c'est un pays le plus riche du monde. Il m'a aidé parfois que Français au cas yembla, il m'a oubé cassé là. Dès parfois que Français au cas yembla, oubé cassé là. Anga kanga jamana fait. Ya famia bala. Anga, ça veut dire qu'anga nga nyamoko ubunya. Ya famia bala. Jamana ka entré. Ango bla fempe sans fait. Nanyan tege di nyoma. Kado dakelen fait. Kabo dakelen fait. Wallahi, Français oubé visa nyine kata marla. Depuis à fois que il ici ou la France.
ne yɛrɛ y'a dɔn walayi ko ne yɛrɛ y'a dɔn nin sen fɛ ja ko Mali tɛ jamana lankolon ye bilayi nin sen fɛ ne ɲɛ bɛ faransɛw la u bɛ kasi la ko Asimi taara contrat signé i y'a faamuya b'a la ni ninnu bɛ k'anw joli de sama k'an joli min ka tila tuguni ko b'an ka jamana minɛ an na tubabu i y'a faamuya b'a la kalo kalo tubabu minnu bɛ Mali la kalo kalo 33 milliards tubabu ninnu bɛ sara o de la a bɛ komi tile kelen 1 milliard o de bɛ di faransɛw ma faransɛw minnu bɛ Mali la tile kelen 1 milliard o bɛɛ la Mali ma yɛrɛ sɔrɔ ka tila tuguni k'an ka jamana ka tila saba ye fila bɛ olu bolo an tɛ se ka don Kidali an tɛ se ka don Moti an tɛ se ka don Segu k'an ka dugukolo minɛ an na ni irisiw nana a bɛ kɛ sababu ye an sen bɛ don Kidali an sen bɛ don Moti an sen bɛ don Segu ni irisiw jiginna Mali kɔnɔ walahi ne yɛrɛ n ye faransi minisiri musoni dɔ ye peut-être a video bɛ n kun walahi u bɛ kasi la Mali nɔfɛ cɛ an fa walahi an ka walahi ne tellement que Mali yɛrɛ jɛra ne hali ni ne donna Mali kɔnɔ bi ne yɛrɛ dɔn k'a fɔ ja Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ hali ni faransɛw ye ne bila ka taa Mali kɔnɔ bi walahi bi de ne y'a dɔn ko Mali yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ja faransɛw bɛ ɲini ka u bɛ kasi sugu bɛɛ la k'olu bɛ to Mali kɔnɔ k'olu tɛ bɔ Mali la o bɛ kɛ ka da kun jumɛn kan hɛrɛ de bɛ yen nafolo de bɛ yen jama de bɛ yen sanu de bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo mɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu y'an faga de IBK i y'a faamuya b'a la Alpha Umaru Konare Petiti Patata ninnu y'a ATT n'a ka ko bɛɛ a ko k'a ni tubabuw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ATT n'a ka ko bɛɛ a ma sɔn hali tubabuw ko n'o ye maliyɛn min sɔrɔ k'u b'a bila ka taa Mali la ATT ko abada walahi ATT n'a ka ko bɛɛ peresa ɲuman don i ɲɛ bɛ sɔrɔdasiw ninnu na u ka ɲi dɛ Asimi fana ye sɔrɔdasiw ninnu ka ko bɛɛ bila hɔrɔn don ATT ko sugu bɛɛ kɛ ko ni faransɛw ye maliyɛn kelen yɛrɛ filɛ ka taa Mali la k'u ka n'a ka dɔrɔn bɛɛ d'a ma n'olu fana ye faransɛ min sɔrɔ Mali la k'u b'a yɛrɛ filɛ ka na Faransi ATT ye nin fɔ tubabuw ye i ma o de la u ma kɛ ATT fɛ yan u tilara tuguni ko ATT k'olu dɛmɛ ko ka Kadafi kɛlɛ ATT ko abada Kadafi bɛ mago min ɲa ale ye faransɛw t'a ɲa ale ye o de la o ye ATT kɛlɛ mɛ jugu sago in nana ka fɛn bɛɛ di tubabuw ma tubabuw b'an ka sanu bɔ an tɛ se ka foyi fɔ k'an ka jamana n'i y'a tila saba ye o y'an ka jamana tila fila bɛɛ o y'a bɛɛ minɛ tubabuw de bɛ Kidali tubabuw de bɛ Moti tubabuw de bɛ yan fɛ ka tila k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na depuis a fɔra ko irisi bɛ na faransɛw ka minisiri musoni a video bɛ yan a bɛ kasi la k'olu tɛ bɔ ko ni Mali bɛ négocier hali u ka minisiri a bɛ négociation bɛɛ la u bɛ nkalontigɛ sugu bɛɛ la ko irisi sɔrɔdasiw minnu bɛ na dɛ ko mun yɛrɛ don ko n t'a dɔn ko fɛnw don dɛ ko mercenaires don dɛ ko Mali ye contrat signé ni irisi sɔrɔdasiw minnu ye ko mercenaires don dɛ i y'a faamuya ba la o bɛ nkalontigɛ sugu bɛɛ la aw b'an ka jamana kɔnɔ san joli pas par an aw b'an ka jamana kɔnɔ san joli foyi Asimi bɛ fɔ dɛ maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ walahi n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ k'an ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ tubabuw bɛ visa ɲini ka taa Mali la Américains bɛ visa ɲini ka taa Mali la laharakaw bɛ visa ɲini ka taa Mali la Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen ka da mun kan Ala yɛrɛ y'a dɔn ko malidenw k'aw ye hɔrɔn de ye k'aw ye silamɛw de ye cela veut dire que Ala n ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo mais ɲɛmɔgɔ ɲuman de tun t'an bolo ni Asimi jɔra jɔyɔrɔ la i n'a fɔ komi a y'a ko de tubabuw la a tɛ kuma u fɛ a t'u ka téléphone ta a ka sira t'u ka président na ni Asimi jɔra a jɔ cogo la a kana changer a bɛ cogo min na a ka dɔ fara o kan walahi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'an ka sanu bɔ an bɛ contrat de signer kɛmɛ kɛmɛ sigi la an yɛrɛ bɛ 70 ta an bɛ 30 di e ma ni Mali kɛra ça veut dire ni Kidali kɛra Mali ye ni basigi nana Mali kɔnɔ walahi n'an ye président ɲuman sɔrɔ pétrole min b'an bolo jama min b'an bolo i y'a faamuya b'a la sanu min b'an bolo bilahi Mali bɛ diya ka tɛmɛ Libi kan maliden bɛɛ lajɛlen bɛ depuis ni wolola don min na du jɔlen bɛ d'i ma i bɛ ça veut dire que i y'a faamuya b'a la i bɛ non komi Libi tun bɛ cogo min na quoi walahi n'an ye président ɲuman sɔrɔ
Mali be ke comme Libye tu me chogo na parce que fem be bambolo ne français ou comme ministre avec cassé la ko li to bo Mali kono ne ko ja ante Mali an yere ta donc Mali est mieux quoi billahi ne français ou be cassé la ko lu te bo Mali la e wa ko lu ka sura su te boy ne ko ja ninja ambeka ala fem pedi on mandante en tant que jamana valeur donc quoi ala ni tche asimi nana ambe boy pour que vidéo kana janya ambe boy nya fo awiyen ko mena insigi kunyera yelminye oye Mali Jalou abe haketo zeska metenga folie biye dante folie na merci beaucoup insigi kunye minye tiani fembe Mali kono anga artisu a betere anga Jalou a betere anga rapperu a bete me tieni era famba inunde e wa wari fenfe chena Mali kono kemo sigila binani dira jali nafiguma billahi jali duchilaw jali kafiru jali zon anga wari bedira oluma ka fo anga kritikela uye no ye bube mine bube muso ka jali bube muso tume wari di jali mima oko o mine no ye Karim Keta muso tume wari di jali mima oko mine kolon Sidibe no chami ni bube wari da maka kata blende sa natra blende wari do carton na kolon Sidibe o muso sukele oye 40 millions de babanima na era tume solika wuli kata yoro josi eni fani bache o wari tume di babani konema wa o wari tunte di babani konema faso zonye na folo fen suye o kelema dunde Mali jali na frigi dun olu fana sembe ala olu de tumbe zo majamu ka courage do zonga ku kata suene ke kana di oluma u ira ba ko kata zonde akira ministre amadi soro akira ministre demsenu makala ya fomu bala we faso na folo be suya baba ni kone faru keleni naini jabate wari mi mine ibe kala wari mi mine Karim Keta la fa ba foko mande masa wari suene présent kafiri présent zo ku negen ka wari mine Sidiki Jabate anafa we wari mi mine ibe kala fo Sidiki Jabate ba fo masa ala e no ye nafate juguya la ibe kata ye dakanye se kaka dongili mfo kwa tavi be hakili be o dongili la Sidiki Jabate tellement que ubeka wari soro ibe kala foturu jo kuluba ko ibeka ta blade ko nafate juguya la buramata ya dakanye burama nyonte au hakili bala wari min duruma ala kelen de bada don ya famia bala mena daluka la sisa au ka famia ka fo zon fe mana Mali kono ni araper ni jali ni fe no beka ngata kasola parce que u fona zondi mena daludi au masaba la me ne date de où est da ko ye wari min sɔrɔ ka ibeka dɛmɛ galon kan. Salamu alaikum. Famana ka vidéo ke parce que vidéo ke na nga mo ɲɛnama caman kuma nan fɛ talibi Facebook kan vidéo ke nun dabila parce que malien caman tɛ faamuyali kɛ u b'i dɔgɔya u b'i somɔgɔw dɔgɔya u bɛ taa kɛ nenni Facebook ka vidéo o de la famana ka vidéo ke mais ɲɛ min fɛnɛ faamuya kuma dɔw kuma cɛjugu i bɛ kuma cɛjugu de fɔ malien walasa malien k'a faamuya a y'a mɛn parce que nenni tɛna foyi kɛ mɔgɔ la dɔgɔyama tɛna foyi kɛ mɔgɔ la min ɲɔgɔn ma deli ka da mɔgɔ kan bi kuma bɛ mun de kan parce que i mana diɲɛ natigɛ ko o ko kɛ bi i mana diɲɛ natigɛ ko o ko kɛ bi aw bɛ Ibawa nin juguya la aw bɛ Ibawa nin contre la i bɛ k'i ni muso photo publier i bɛ k'i moquer bɔ Ibawa nin na ne ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a ma ca ni san 10 yan an b'an ka vacances vidéo publier an b'an ka vidéo dumanw publier fɛn an ja an b'o kɛ an b'o publier mais ko bi n bɛ n ka vidéo publier ko n bɛ k'o publier Ibawa nin kama ko n bɛ ka moquer bɔ Ibawa nin kama mais aw t'a bɔ an da la est-ce que le monde tourne autour de Ibawa nin cɛ a ye sabali sa diɲɛ kɔnɔ sa bɛɛ t'a dɔn ko ne bɛ muso publier kuma bɛɛ yan n b'o kɛ k'o moquer bɔ ala kun jumɛn la ne de n'a muso yira ɲɔgɔn na wa ne de n'a muso kɛlɛya ne de n'a muso fara an mun de bɛ ɲɛ sira la ale de ma bɔ k'a fɔ yan ko Mali bɛɛ ale de muso ye muso ɲɛnɛma ye maa si muso ma ye ni ale muso ye ale de kelen tilara ka bɔ tuguni k'a fɔ yan nɔ ale de muso ye mɔgɔ lankolon ye ale muso ye sunguruba ye o tɛ maa ɲɛnɛma ye o bɛ tan an mun de bɛ anw ɲɛ sira la couple kɔnɔ bɛɛ problème bɛ bɛɛ ka couple da la mais cɛ bɛɛ b'a ka couple problème gérer ka sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛma n furu ye sutura de a tun bɛ se ka nin gérer ka sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛma n'i y'a selen kɛnɛma i yɛrɛ ka laɲini de don i m'a fɔ ko glaja i ka mɔgɔw de i mana wuli n ka mɔgɔw i ka mɔgɔw u bɛ diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a d'i ma ye a b'i bolo succès ka di dɛ tɔgɔ ka di dɛ nka diɲɛ natigɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen i y'a mɛn n'u ko min a kɛ u m'i ka furu sa k'a d'i ma wa
yoro ika furu saka di masan e kelen de tida an to na muso dalen ta yoro c'est pour que ka fo nyina bi mo shi de te cheni njugala anta jugala bi anya min kai auta doni an yisa abena bamako domna an de ategemne akoroga yira una domna ka gidoron tike naye ka ko ka je ka parfum fiala ka ala ka ekolu sarano abe munde be ama minya fo nyina no munde be sidiki ma minke e yano mais abi juguya mundila succès jumembe e la bi côté mogola fin jumembe e bolo côté mogobolo hal na yata fengo kuma la ke munde be e bolo e ga fo nyiban munde be e bolo Fatientila, Batientila, il est wal sogono, il m'a wuli djena tu es le plus riche, yenike. Tu es il ba photo ta il va publier, RB, ni publier, et doit oudin, abeta. Et mobile jol sanga di bama. Il so jol joga di bama. On est l'homme le plus riche. Et Bakadi non, et de Kelembi ba publier non. Ou bien et de Takia, et de la joint ka ba publier, et de la joint ka ta tokoni a bala. On so joga dan bon ma non. On batara hiji, on sababu ala non. On bitiki dale ka di on bon ma. On ma dele ka boka nya fo moshi parce que doa be nyini de, baraka be nyini de. Mais kata vidéo ni ke ki ba kungoloni minemne ko bana baka to botele la. E ma abi soro. Adanga te takitu djena I dusu te suma djengono ka muso bana baka to boko lebu ke hina do mogola wala sa e ka sanga soro. Iteni denbi, iteni imuso ebi, jamakulu indi mandia, glajao utiko. Ibu keno ke ukeno, ibu ke. Olebe wili dongo ka mogo ni Facebook sanfe, ube mogo dogo ya Facebook sanfe. Ni afuka dabla, uba dabla, me ado kadiyo. Ato yuka mogo nini, ni mogo nini foka djenwili efene nyete suma. Mogo mana djena tike koko ke dugu inkone ano, au be iba wan juguala, au be fe iba wan ka labi. Amba labi ni munye. Munde ba bolo minte ambolo ayo fo sa malien ala kama ay sabali doni ako juguya dabla foka juguya ke foka duwa ke ko efene muso ti bolo yana I muso furu be saka boy bolo laba mesi ki fene ka do ke muso fene furu kasa ala de nega furu barka koy ala de nega furu barka ni ala ko abiba ala de ba to abiba aw da jugu ti se ka to abiba ko juguya ti se ka to abiba parce que aw ma ira nyogona aw ma ndi nyogoma che fika ke cheba korodi ni kera cheba koroi ibika ko nyina bo sutura la ne jigira msera dum na fone ere gaspiller ka boka be la delikandi ibawan ma ibawan ne me wolo tande ne me la motande fo gaspiller ka boka be conseil di ema che ambe campagne soro ambe war soro campagne na yoro ona ka laga to abe atara sojo ka musuna dembla sutura la on tara société ou daile e tara munike to nyini doro to ka soro jama ka soro succès ka soro voilà ntumbe ni yoro do no fait ko campagne na cela veut dire que nimba donc ibeka joni c'est dire qu'il ba donc zondo gaspi ba donc zondo iba wan ba donc zondo no oye alamine mali be toro kono wati mina présent décelé présent jamana kono dum fa ko kan na folo be sunya nous de alamine kata présent demain jimin wari min tunganga do jila wari min tunganga do sirala wari min tunganga do keneyala nous de alamine kata tout présent ko wari ka du ɲɔgɔn fɛ ima ye ko ale société créer ko gaspi ko ye sojo ko ibawan ko tara ka wari bɛɛ di gilajaw ma ne balimaw ka sɔn kɛ nin ye baara de ye ka di ma zo ninnu kɛlɛ ma dun dɛ a nin ye yɛrɛ de bɔra ko entreprise bɛ ale bolo entreprise k'a ye wari min minɛ élection waati la a taara entreprise créer mamadu ka sɔn kɛ ni tulo bɛ na a ka entreprise kan ka saisir parce que faso wari don Sidiki Jabate ko tara sojo a ye sojo ni wari min faso wari don Mamadou Kasonke ani Mise Touré k'aw bɛɛ lajɛlen kɛ seere ye IBK kɛlɛ maa dun dɛ ninnu y'a dɔn ko IBK ye zon de ye ninnu y'a dɔn ko Mali ye fantan jamana de ye mais anw ka faamaw de bɛ k'an ka nafolo bɛɛ suɲa ka tila k'o zon kelen dɛmɛ k'a kɛ président ye nin dimi bɛ ne la dɛ waati min na Tikenja bɛ ka Côte d'Ivoire kunna bɔ waati min na Alpha Blondy bɛ ka diɲɛ bɛɛ kunna bɔ anw ka RPR fantan de bɛ to u ka 20 mars la ni ninnu bɛ concert kɛ don min na fantanw de bɛ taa Samaratu sen na u ka kurusi faralen ala ni anw ka ɲɛmɔgɔw ye anw ka hakɛ dun ala ni anw ka ɲɛmɔgɔw ye cela veut dire que u y'a anw nɛrɛw ta k'a dun mɔgɔ minnu bɛ taa ninnu ka concert la n ye Sadi fa dɛ n ye 20 mars fa dɛ n y'a don ta o fantan kelen ninnu tɔɲɔnen don bin kɛra olu kan mɔgɔ min binna olu kan ninnu de kɛra sababu ye k'o tigi dɛmɛ k'a layɛlɛ ka tila k'a kɛ président ye k'an ka wari minɛ ka kari kɔnɔ ka taa entreprise créer ka taa sow jɔ ninnu de y'a kɛ dɛ Mamadou Kasonke n'aw bɛ fɛ ka ko ka jɛ kɛ nin petinin a ye zon bɛɛ tɔgɔ fɔ dɛ Iba Wan sen b'a la Sidiki Jabate sen b'a la Gaspi sen b'a la Kilaba sen b'a la Petit Gimba sen b'a la
y'a faamuya nafolo fɛn fɛn tun bɛ ka tiɲɛ Karim Keta bolo ani IBK ani Aminata Maïga u ni ninnu bɛɛ de y'a don ɲɔgɔn fɛ du bɛ nin bolo faso ta don du bɛ Sidiki Jabate bolo faso ta don du bɛ y'a faamuya b'a la u bɛɛ lajɛlen bolo faso ta don u yɛrɛ da baara de y'a fɔ nin video in an bɛ nin fana ci justice ma komi u yɛrɛ ko k'an k'u dɛmɛ baara la ko dalu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo k'an k'u dɛmɛ baara la nin fana ye dalu ye a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko o ye wari sɔrɔ campagne na mɔgɔ yɛrɛ man ka wari sɔrɔ campagne na o i man ka wari minɛ campagne na n'i ye wari minɛ campagne na i bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye n'i ye wari minɛ campagne na i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min tɛ se ka jamana jɔ ça veut dire que tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan ninnu sen b'a la mɔgɔ fɛn fɛn sara mɔgɔ fɛn fɛn i y'a faamuya b'a la bana y'a faga ala ni sɛgɛn bolo ninnu sen b'a la maliden fɛn fɛn sara ka daminɛ an ka sɔrɔsiw la i bɛ ka tile la cɛnni fɛn fɛn kɛra ninnu bɛɛ sen b'a la ninnu bɛɛ sen b'a la nafolo fɛn fɛn sɔnna saya fɛn fɛn kɛra lakanabaliya kɛnɛya fɛn fɛn tɔɔrɔ fɛn fɛn ye malidenw sɔrɔ ninnu sen b'a la u b'a dɔn ko i bɛ ka man ɲi u taara nafolo minɛ ka dɔ fara gɛlɛya kan u taara nafolo minɛ ka i bɛ ka dɛmɛ monsieur le juge dalu filɛ dɛ nin video in b'a ci ma ni ninnu nɔ kan ka minɛ walima n'u nɔ man ka minɛ wa Babani Kone ale de jaliw bɛɛ lajɛlen ka zon ye dɔ bɛ na fɔ i ta sera olu ma e ma ye Mali cira o si tɛ kuma e ma ye Mali cira ne yɛrɛ ma jali si ye min bɔra ka kuma ni Jɛnɛba Sɛki ni Salifu Keyita tɛ ani comment ça s'appelle Matière Simi ani comment ça s'appelle Général Balodi ani Matière Simi ka petini ne ye olu de k'u cɛsiri Maliko la sinon a tɔ bɛɛ tun b'u ta sɔrɔ zone ninnu de la zon bolola fɛn minɛbaga o fana ye zon ye dɛ ni kokajɛ bɛ kɛ a ye nin bɛɛ nettoyer an ka du b'u bolo an ka wari b'u bolo entreprise mun b'u bolo anw de ta don k'u y'a bɛɛ sɔrɔ campagne waati ko fɛn bɛɛ sɔrɔla campagne waati n bɛ tila sisan ne yɛrɛ bɛ nin video bila ka taa Bamakɔ a bɛ taa di Ture ma ni enquête bɛ se ka dayɛlɛ a y'a lamɛn dɛ ala de ne ka furu barika ni ala ko a bɛ ban ala de b'a to a bɛ ban aw dajugu tɛ se k'a to a bɛ ban aw ka juguya tɛ se k'a to a bɛ ban parce que aw m'an yira ɲɔgɔn na aw m'an di ɲɔgɔn ma cɛ f'i ka kɛ cɛbakɔrɔ de n'i kɛra cɛbakɔrɔ ye i b'i ka kow ɲɛnabɔ sutura la ne jiginna misɛnyara don min na fo ne yɛrɛ gaspille ka bɔ k'a bɛ ladilikan di Iba1 ma Iba1 ne m'e wolo tan dɛ ne m'e lamɔ tan dɛ fo gaspille ka bɔ k'a bɛ conseil di e ma cɛ an bɛɛ ye campagne sɔrɔ an bɛɛ ye wari sɔrɔ campagne na yɔrɔ o n'a ka lakalakatɔ a bɛɛ a taara so jɔ k'a muso n'a den bila sutura la anw taara société dayɛlɛ e taara mun de kɛ tɔgɔ ɲini b'ale taara société dayɛlɛ ni mun ye faso wari Zuzu aw ko k'an k'aw dɛmɛ dalu fɛn fɛn b'an bolo k'a ye wari sɔrɔ campagne na wari jumɛn don wari nɔgɔlen wari jumɛn don jamana kɔnɔdenw ka wari jumɛn don wari sonyɛnen k'a taara entreprise dayɛlɛ ni o wari ye entreprise kan ka saisi Iba1 Gaspi k'o taara so jɔ a bɛ so min kɔnɔ bi a y'a jɔ ni fantanw ka wari de fantanw joli don ni kokajɛ bɛ kɛ ni nafigiden fɛn fɛn tun bɛ président nɔfɛ u kɛlen ka intérêt kama u bɛɛ kan ka wele k'u ɲininka mɔgɔ fɛn fɛn ye nin fanga in dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka wari minɛ ni ministre ninnu musow la ni ministre ninnu i y'a faamuya b'a la u dɔgɔmusow la u bɛɛ kan ka wele ka tila ka jaliya fɛn fɛn ye jaliya ye arapɛriya ka nin bɛɛ bɔ Mali kɔnɔ pour que Mali ka avancer jaliya ka dabila arapɛriya ka dabila bɛɛ ka sɛbɛ kɛ bɛɛ ka baara kɛ sinon ka nin nafigiden ninnu to an senkɔrɔ o bɛ mɔgɔw encourager de k'u ka taa sonyani kɛ ka na di olu ma Babani Kone ye mɔgɔ minnu majamu Babani Kone jalimuso pɔdimuna ba in ale ye wari min sɔrɔ zonw ye sonyani min kɛ ka taa di a ma ani ɲa kelen ni faru kelen ni Nayini Jabate IBK ye wari min di a ma i ma ye a tun tɛ fɛ IBK ka bɔ yen f'a b'a ko Mande masa t'a bila Salifu f'a b'a fɔ Salifu i tɛ masaya sɔrɔ Salifu i tɛ kɛ président ye nin si tun tɛ ka fɔ gansan dɛ faso nafolo min tun bɛ ka sonya caman de tun bɛ ka di u ma zon dɛmɛbaga ye zon ye zon ka bolo nafolo minɛli i fana ye zon ye dɛ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko IBK ye zon ye bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko Karim Keyita ye zon ye bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko IBK tun tɛ se tuguni mais ninnu de IBK dɛmɛ 2018 Sidiki Jabate i y'a faamuya b'a la Talibi Gaspi Petit Gimba Jugu Sago in
n'o ye kilaba jugu sago in i y'a faamuya b'a la ninnu de ye ninnu dɛmɛ tɔɲɔ ye maliden fɛn fɛn sɔrɔ maliden fɛn fɛn ni tanya la maliden fɛn fɛn sara aw bɛɛ sen b'a la lahara jɔn dɔ fana bɛ ɲininka masakɛ ka san 5 a ma ji sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ fantanw ma lafiya aw de y'u dɛmɛ k'a kɛ président ye ka IBK dɛmɛ k'a kɛ président ye mun na faso ça veut dire que anw ka impôt an ka nafolo pour que u bɛ se ka sɔrɔ k'a kari u kɔrɔ ka IBK dɛmɛ nkalon kan an bɛ nin video bila ka taa Bamakɔ k'a ye wari sɔrɔ élection na est ce que mɔgɔ kan ka wari minɛ élection na wa ayi i man ka wari minɛ ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min tɛ danbetigi ye ani e y'o dɛmɛ danbe tɛ mɔgɔ min na o tigi bɛ jamana ci n'i ye mɔgɔ ka wari minɛ mɔgɔ min danbe t'a la hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ a ko ka jamana mara o jamana laban ye cili de o masakɛ o laban bɛ jamana wari bɛɛ suɲɛ a jɔn de y'a dɛmɛ a dalilu filɛ de a dalilu filɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye dalilu ye an bɛ nin di an ka ɲɛmɔgɔw ma f'i ka kɛ cɛbakɔrɔ de n'i kɛra cɛbakɔrɔ ye i b'i ka kow ɲɛnabɔ sutura la ne jigila misɛnyara don min na fo ne yɛrɛ gaspille ka bɔ k'a bɛ ladilikan di Iba Wane ma Iba Wane ne m'e wolo tan dɛ ne m'e lamɔ tan dɛ fo gaspille ka bɔ k'a bɛ conseil di e ma cɛ an bɛɛ ye campagne sɔrɔ an bɛɛ ye wari sɔrɔ campagne na yɔrɔ o n'a ka lagalagatɔ a bɛɛ a taara so jɔ k'a muso n'a den bila sutura la anw taara sociétéw dayɛlɛ e taara mun de kɛ tɔgɔ ɲini dɔrɔn tɔgɔ ka sɔrɔ jama ka sɔrɔ succès ka sɔrɔ dilajaw ka kule sanga ka di dɛ tɔgɔ ka di dɛ succès ka di mais il y a la vraie vie mon frère il y a la vraie vie tu es appelé à être un chef de famille ka den sɔrɔ ka musow sɔrɔ k'i limanaw bila hɛrɛ ni damu pour que kuma kana janya dɔrɔn k'a fɔ tɔɲɔ fɛn fɛn tun bɛ an kan ninnu sen bɛ a la tɔɲɔ fɛn fɛn tun bɛ an kan ninnu sen b'a la ayiwa mɔgɔ man ka kɛ ninnu fɛ mɔgɔ fɛn fɛn ni kunkolo b'i kan da la i man ka kɛ ninnu fɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ walahi ninnu de ye tɔɲɔlikɛlaw dɛmɛ ka sebaya sɔrɔ ka mɔgɔ fagalaw dɛmɛ ka sebaya sɔrɔ ka tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ u ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ ninnu don u yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn kama tɔgɔ jumɛn bɛ ninnu na hɔrɔnya kɛnɛ kan ne ni n ka ko bɛɛ ne welela yan ko n ka IBK dɛmɛ ko n tɛ mɔgɔ caman welela anw tula yan ko an ka IBK dɛmɛ ko an tɛ mun kosɔn hɔrɔnya ni danbe n'an ye IBK dɛmɛ an faw bɛ sa kɔngɔ bolo n'an ye IBK dɛmɛ an baw bɛ sa kɔngɔ bolo n'an ye IBK dɛmɛ i y'a faamuya b'a la Mali bɛ tila an na ninnu ma miiri o don IBK ka san 5 tɛmɛnen u taara wari minɛ ka dalilu filɛ dɛ mɔgɔ min bɛ wari minɛ zon na tɔgɔ jumɛn bɛ e la mɔgɔ min bɛ wari minɛ ka tiɲɛnikɛla k'a dɛmɛ k'a ka jamana kunturu mara o tigi kan ka wele cogo jumɛn kabila kɔnɔ i bɛ nin fɔ dɔw b'a fɔ cavi u ta bɛ se bɛɛ ma u bɛ bin bɛɛ kan u bɛ bɛɛ dɔgɔya a dalilu filɛ dɛ est ce que ni nin tun ye halaladen ye ni ninnu ye hɔrɔnden ye ni ninnu tun bɛ Mali fɛ olu tun kan ka taa wari minɛ ka IBK dɛmɛ nkalon kan wa u tun man ka taa wari minɛ ka IBK dɛmɛ nkalon kan IBK ka san 5 ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la maliden bɛɛ lajɛlen b'o kalama o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min ma IBK ka san 5 ye hali sisan an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ hali sisan an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ nin bɛɛ ye IBK Bubu Sise Karim Keita y'a faamuya b'a la Musa Jawara nin bɛɛ ye olu de nɔ ye ni olu tun y'a kɛ ka ɲa walahi Mali tun tɛ bi dingɛ kɔnɔ ta ni olu tun ma sonyɛni kɛ walahi an ka jamana tun tɛ tiɲɛ ta a jɔn de y'u dɛmɛ u mɔgɔw filɛ k'u taara so jɔ entreprise min y'a créé walahi n ye n kali ala la entreprise bɛ bin parce que i m'a sɔrɔ halala wari tɛ quoi i sɛgɛn o wari tɛ entreprise bɛ bɛn i la entreprise min y'a créé dɛ k'o ka nafa lase ma o entreprise bɛ bin i bɛ saraka deli Mali kɔnɔ ni fana taara so jɔ ka muso n'a denw bila kɔnɔ a bɛ sa luwanse la Iba Wane kɔni o ye fantanw dɛmɛ n'a ta ye parce que i yɛrɛ y'a fɔ k'a y'a di gilajaw ma gilajaw ye jɔn ye mɔgɔ minnu y'a kanu olu caman ye fantanw de ye ale ye caman d'u ta ma e taara entreprise créé ni nkalon wari ye ni wari sonyɛnen ye Sidiki Jabate o taara so jɔ ni wari sonyɛnen ye Gaspille taara wari jɔ ni wari ça veut dire que wari sonyɛnen ye ka muso n'a denw bila yen a bɛ komi u dalen Gaspille n'a muso a bɛ komi u dalen bɛ tasuma de kɔnɔ tasuma a yɛrɛ b'a dɔn ko wari jɛlen tɛ a b'a dɔn ko wari fɛn fɛn bɛ ka d'u ma k'a sonyɛnen don ne balimaw nin ye dalilu ye an bɛ nin bila ka taa di an ka juges ma ka tila k'u ɲininka
ah est-ce que mɔgɔ kan ka wari minɛ campagne waati wa est-ce que mɔgɔ kan ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min ma baara kɛ wa est-ce que mɔgɔ kan ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min bɛ ka i y'a faamuya bala faso nafolo suɲa est-ce que mɔgɔ kan k'o tigi ka wari minɛ wa ah an bɛ nin di juge ma i y'a faamuya bala o bɛ baara kɛ n'a ye ni ala n'a kɛra sɔnna bi bɛɛ nin video in bɛ taa bamakɔ an ka juge u y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan dalu bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo mɔgɔ i seko ye min ye k'an ka fanga kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que faso in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la anw fana n'an ye video minnu sɔrɔ video minnu y'an donko ban video minnu y'an dabaliya ban an b'a bila ka taa an ka juge ma n'u nɔ bɛ minɛ o don n'u nɔ tɛ minɛ walima n'u kan ka wari minɛ o b'o fɔ an ye n'u o fɔra an ye an b'u ye k'u to yen c'est comme ça sinon mɔgɔ fɛn fɛn bɛ zon dɛmɛ tɔgɔ t'i la ni zon tɛ dɛ k'a ye ko karisa tɛ se a se t'a ya dabali t'a ye k'a dɛmɛ ko parce que k'a bɛ wari suɲɛnen di e ma nka cɛ hali lahara i bɛ lahara jɔn dɔ i tɛ tɛmɛ n'i ma ɲininka lahara kiri bɛ yen n'i ye zon bolola fɛn minɛ e ye zon ye k'a dɔn ko karisa ye zon de ye a ye wari min suɲɛ a ta tɛ jamana ta don ka n'o fanba di e ma e k'o minɛ f'i bɛ taa entreprise créer ka taa so jɔ e wa babani kɔnɔ o b'o cogo la Nayini Jabate o b'o cogo la a caman caman de bɛ yen u bɛ balo nin cogo de la bilahi i ma ye Bamakɔ ni sumu bɛ yen walima ni denkundi bɛ yen walima ni n t'a dɔn ni concert bɛ yen ni fɛn dɔ bɛ yen i b'a ye Mali de kɔnɔ muso bɛ t'i sigi ka 40 millions k'a di jali ma su kelen 40 millions cɛbakɔrɔ bɛ bo fɔra ka boli bisi nɔfɛ ka boli métro nɔfɛ ka y'a faamuya b'a la ka boli TGV nɔfɛ i b'i si kɛ miliyɔn 40 faransi yan n'an n'an ɲɔgɔnnaw tɛ ni anw n'an ɲɔgɔnnaw tɛ nka cɛ Abidjan filɛ nin ye naturel mugu Abidjan san 30 ni kɔ a bɛ faransi a sotarama bolila hali dɔrɔmɛ 1 t'a bolo cɛbakɔrɔ bilayi faransi yan bilayi u bɛ san joli joli kɛ yan miliyɔn 40 n'u b'a fara ɲɔgɔn kan baara do dɛ anw de fɛ 40 millions 100 millions miliyɔn tɛmɛni kɔ musow ka t'u sigi o ka sakini b'u bolo ta falen de nafolo la f'o b'a kɛ tan hali mɔgɔ minnu bɛ wari fabriquer i t'a ye olu bara mɔgɔ minnu bɛ wari dilan i t'a ye olu bara i bɛ nin ye anw de bara o ma sɛgɛn wari in na wari suɲɛnen don jamana ta don nin fana kɛlɛ bɛ kɛ pour que Mali ka ko ka jɛ i y'a faamuya b'a la jali nafigiw olu ka don kaso la rappeur kuntanw olu ka don kaso la n'i taara concert la par exemple ça comment ça s'appelle rappeur c'est normal olu fana ka baara don ka métier don mais wari sɔrɔ cogo a n'a bɛ sɔrɔ mɔgɔ min na faut que justice fana ka sariya ta o kama justice ka sariya ta o kama sinon a filɛ nin Bubu Sise ka compte bɛna saisi Bubu bɛna taa kaso la Bube minɛna Bube ye wari min sɔrɔ a y'a di jali joli ma n'a fɔra ko Bube ka compte ka saisi Bube ye wari min suɲɛ walima Bakari Togola o ye wari minnu suɲɛ cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a caman dira jaliw ma dɛ o jali ninnu fana kan ka minɛ faso bɛ jɔ o cogo de la Mamadu ka sɔn kɛ ni ala na kira sɔnna nin video in bɛ s'i ma ani kiri kan ka kɛ walima ni kiri man ka kɛ i n'an bilasira sinon jali ninnu fana ye Mali ci dɛ jali ninnu fana ye zonw encouragé dɛ jali ninnu fana olu de tun bɛ tiɲɛnikɛlaw kɔfɛ u b'u majamu nkalon kan Sonjata mɔden Kaya Maga mɔden Biton Kulubali mɔden i yɛrɛ b'a dɔn ko jamana cila don hɔrɔn kolon don zonden e b'o majamu waati min na i denw bɛ kɔngɔ la i sigiɲɔgɔn bɛ kɔngɔ la bɛɛ ka impôt bɛ min bolo a bɛ ça veut dire a kelen bɛ k'i diya e yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas le pays sérieux ça ne va pas ministre milliardaire zon don ministre muso ka t'i sigi sumu kɛnɛ la ka miliyɔn 40 di su kelen wari suɲɛnen don komi Mali jɔ waati sera juge hɔrɔnw bɛ yen parti pirite in tuguni n'i ye min ye i y'o ye komi le temps de i bɛ ka zonw tɛ minɛ le temps de i bɛ ka nin ye n terikɛ nin ye n kɔrɔmuso nin ye Asimi ko k'o tɛ yen dɛ i ye min kɛ o de bɛ voilà Kaba Katiri nin ka foli b'i ye c'était ça Babani Kɔnɛ wallahi Babani Kɔnɛ wari min minɛ wari suɲɛnen wallahi ne yɛrɛ ye Babani Kɔnɛ ka sumu dɔw ye wallahi a bɛ wari min sɔrɔ su kelen bɛrɛ t'a jɛ 1 milliard la quoi 1 milliard bɛrɛ t'a jɛ o la i y'a faamuya b'a la Nayini Jabate o kɔni n'ale y'a ɲɛ kelen ni mɛnɛ ka taa k'a mɛnɛ ka na
ale to kule mɔgɔ si la ni wari suyɛnen t'i bolo parce que wari suyɛnen mɔgɔ minnu bɛ bɛɛ jɛ nafolo sɔn olu de bɛ se ka jaliw sɔn kosɛbɛ parce que u ma sɛgɛn a la u ma sɛgɛn a la an bɛ n'o fana baara daminɛ sisan la famille olu fana ka ko ka jɛ so min bɛ Sidiki Jabate bolo aw yɛrɛ tulo b'a la Petini ko u y'a sɔrɔ campagne de la comment ça s'appelle so min bɛ Gaspier bolo Petini filɛ ko a bɛɛ sɔrɔla campagne de la ale yɛrɛ ye société min créé k'a sɔrɔla campagne de la Kilaba i y'a faamuya b'a la n'a bubara n'a kɔnɔba in k'u bɛɛ ka wari sɔrɔla campagne de la Petit Gimba filɛ so min kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔla IBK de bolo i m'a ye hali bi Petit Gimba bɛ ka Bube dɛmɛ ko Bube k'ale ka soutien total Bube ye mɔgɔ joli faga a ye sɔrɔdasi joli faga a ye Mali nafolo joli suɲɛ Isaka Dramé ka foli bɛ yen Petit Gimba Bube photo de b'a ka Facebook profil la k'ale ka soutien bɛ Bube ye wallahi kiri ka tigɛ cogo la wallahi an ka kiri tigɛlaw an b'a ɲini u fɛ u ka kiri tigɛ cogo la ninnu bɛɛ ka taa kaso la c'est des voleurs c'est des sales corrompus c'est des sales corrompus ko ka jɛ de bɛna kɛ élection bɛ kɛ caméra cassée bɛ bila fan bɛɛ fɛ ni élection bɛna kɛ nin se caméra cassée ka mɔgɔw bila u ka contrôle kɛ parti fɛn fɛn n'i bɛ ka wari di mɔgɔ ma o k'i minɛ k'i don kaso la Faransi a bɛ yan de Faransi kɔnɔ yan élection kɛtɔ la n'o ye ka mɔgɔw san il faut que e sa e tɛ don da la tuguni mais Mali de kɔnɔ u b'an ka wari suɲɛ ka kɔngɔ bila an na élection na tuguni u bɛ na ka 200 d'a ma an yɛrɛ b'an ka gɛlɛya san an bɛ 200 minɛ ka tugu jugu sago den kɔ nin ma kɛ dɔnkilidala ninnu ta ye Gaspier ni fɛn ninnu olu ta kɛra o de ye o ka wari minɛ ka taa tugu an fagabagaw kɔ jamana cibagaw k'olu dɛmɛ IBK ni ninnu o tun bɛ don faso avion kɔnɔ fo Murtani ka don faso avion kɔnɔ fo Nouakchott o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan mais ni ala na kira sɔnna nin video bɛ taa Bamako an bɛ Asimi fo a ka wulikajɔ la i y'a faamuya b'a la ka Sogɛl fo a ka wulikajɔ la ka maliden ɲuman hɔrɔnden mɔgɔ fɛn fɛn ni faso kanu b'i la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn ye nin fanga in kanu k'aw bɛɛ lajɛlen fo an ɲɛ bɛ Arasa ka mɔgɔw la Sogɛl tɛ se Sogɛl k'a bila an ɲɛ b'a la ko Asimi tɛ se k'a bila ninnu ye hadamaden setanɛw de mɔgɔ si kan'u jate olu ta tiɲɛna déjà mɔgɔ si kan'u jate olu de tun ka kɛlɛ ye nin ye fɔlɔ mais ala ni wari bolo o ye sira bila olu de tun bɛ ka nin fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ mais n'a fɔra ko mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ k'olu yɛrɛ bɛ k'olu dɛmɛ a fali sara boci banna mɔgɔ si kana olu jaabi olu ta tiɲɛna o bɛ ka jɔn photo bila u ka profil la bi Bubu Sise o bɛ ka jɔn dɛmɛ Bubu Sise bɛɛ b'a dɔn ko Bubu bɛ tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ tiɲɛnikɛla dɛmɛ tɔgɔ jumɛn bɛ e la bɛɛ b'a dɔn ko Bube ye tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ société kelen 7000 Bube yɛrɛ ma se k'o démenti Bube yɛrɛ ma se k'a fɔ k'a ye suyɛni kɛ mais Arasa bɛ ka taa o de fo kaso bonba la Arasa bɛ ka taa o de fo kaso bonba la Bube m'a fɔ mɔgɔ ye abada ko ale ma suyɛni kɛ Bubu m'a fɔ mɔgɔ ye abada ko a ma suyɛni hali ni Bubu ko k'a ma suyɛni kɛ a dalu bɛ maliyɛn den bɛɛ bolo impôt bɛ sara taxi bɛ sara salen bɛ sara mobili fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ a bɛ dédouaner feerekɛla fɛn fɛn bɛ suguba la a bɛɛ bɛ wari sara dalu kɔni bɛ ko wari bilala ye hali ni Bubu ko k'a ma suyɛni kɛ dalu bɛ ko wari bilala ye wari tun bɛ bila jɔn tun bɛ yen ale de tun bɛ yen n'ale ma suyɛni kɛ wari taara yɔrɔ min na a n'o fɔ an ye CDR bɛ k'olu de dɛmɛ e ni fa ni ba cɛ mɔgɔ min bɛ zon dɛmɛ jɔn bɛ k'o tigi fɛ mɔgɔ dɔw ka ne ka wari suɲɛ ne denw ɲɛ b'a la n muso ɲɛ b'a la n ka kabila ɲɛ b'a la ko anw ka kɛ o tigila mɔgɔ fɛ mais a tɛ passé o a tɛ passé a CDR mɔgɔ ko Sogɛl tɛ se ko Asimi tɛ se ko coup d'état kɛlaw don non ne yɛrɛ ninnu ye baganw ye dɛ tellement que ninnu nalolen don CDR mɔgɔw tellement que baganw don ko coup d'état ko c'est une crime ko a tɛ Mali sariya kɔnɔ ko coup d'état man ɲi ne y'a fɔ aw ye yan coup d'état man ɲi c'est vrai mais coup d'état kɛra mɔgɔ min na o ka ɲi wa coup d'état kɛra mɔgɔ min na o ka ɲi wa coup d'état kɛra mɔgɔ min na o man ɲi o fɔlɔ de ye coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw na président man ka suyɛni kɛ président man ka jamana kɔnɔdenw bali lakana la président man ka jamana kɔnɔdenw bali kɛnɛya la président man ala mais ne ko aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw bɛ taa min ni président tun ye ji d'a ma coup d'état bɛ kɛ wa n'a tun ye kɛnɛya d'a ma coup d'état bɛ kɛ wa an ka wari n'a tun y'a kɛ a kɛcogo la est-ce que a bɛ bɔ yen wa ale fɔlɔ de ye sariya sɔsɔ bana jugu fura o ye fura jugu ye hali bi olu bɛ kule la Sogɛl tɛ se
mɔgɔ minnu bɛ ka Sogɛl soutenir mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ mɔgɔ minnu bɛ ka Asimi dɛmɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ tellement que olu ta tiɲɛna olu bɛ fɛ bɛɛ fana ta ka tiɲɛ olu mago sara olu tɛ don da la bɛɛ y'a dɔn ko den lankolonw don bɛɛ b'a dɔn ko nɛn 120 de b'u da kɔnɔ u y'a fɔ ko Bubu man ɲi ka tila k'a fɔ Bubu ka bila ɲɔgɔn tɛ yen u y'a fɔ ko IBK man ɲi ka tila k'a fɔ k'an ka dɛmɛ o ko Sumayila man ɲi ka tila ka i y'a faamu o ye nkalon da mɔgɔ fɛn fɛn na u malola a bɛɛ ɲɛna u malola a bɛɛ ɲɛna olu tɛ fɛ Mali yɛrɛ ka jɔ tuguni hali ni Asimi ye baara min kɛ o tɛ fɔ hali ni Sogɛl ye baara ɲuman min kɛ o tɛ fɔ an bɛ dugawu de kɛ wulutigi n'a ka mɔgɔw ye Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tun Ala ka nɔgɔya Ala ni dangadenya bolo ale de ko IBK man ɲi ale de ko Bubu man ɲi ale de nana ko ni sonyɛni ma dabila ko jamana tɛ jɔ ale de ko Ala mɔgɔ anw filɛ o sira kelen de kan ka taa depuis a nana fɔ anw ye don min na ko IBK y'an ka impôt suɲɛ an b'a bila depuis a y'a fɔ an ye don min na ko Bubu y'an ka impôt suɲɛ an b'a bila mais ale de filɛ n'a ma taa Bube fɔ kasobonba la a bɛ Bubu majamu a bɛ IBK majamu fɛn tɛ se ka fɔ olu ma tuguni ni Mali ko don mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ i kan ka dɔ fɔ olu ma ni Mali ko don mɔgɔ minnu ye jamana ci i kan ka olu de kɛlɛ ni Mali ko don mɔgɔ minnu ye anw faga k'an denw bali kalan na ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lase anw ma ni Mali ko don olu de tɔgɔ tun kan ka fɔ olu de tɔgɔ tun kan ka fɔ mais olu tɛ se ka fɔ tuguni c'est pour cela que Malien denw y'a bila Mali ko tɛ ni ko i bɛ Mali jɔ bi fo k'i ka Bubu tɔgɔ fɔ ni ko i bɛ Mali jɔ bi fo k'i ka IBK tɔgɔ fɔ ni ko i bɛ Mali jɔ bi fo k'i ka Karimu Keyita tɔgɔ fɔ Arasa tɛ se k'o fɔ tuguni bɛɛ lajɛlen b'o seereya bɛɛ b'o seereya Arasa tɛ se ka Maliko kɛlɛ kɛ tuguni olu tɛ fɛ a si ka ɲa hali ni Asimi ji di mɔgɔ ma da tɛ s'o ma Farabugu minɛna yan fɛ minɛna a donna ta bɔra ta mais nin bɛɛ IBK de sababu ye e filɛ ka fɛn fɛn fɔ ko dugu 120 nin bɛɛ ye Bubu de sababu ye e filɛ ka fɛn fɛn fɔ ko dugu 1000 ni kɔ nin bɛɛ ye IBK Bubu Sise nin ye olu de sababu ye olu mago tun tɛ anw na u mago tun t'an ka lakana u mago tun tɛ foyi la u mago tun bɛ anw ka impôt dɔrɔn de la a tiɲɛni fɛn fɛn bɛ yen lakanabaliya fɛn fɛn bɛ yen tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ nin ɲɛmɔgɔ ninnu de y'a lase an ma c'est pour ça que ne b'a f'u ye yanni ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigin yen de la mais ale tɛ se k'o de fɔ tuguni wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an bɛ aw bila yan Nayini Jabate Babani Kone Sidiki Jabate y'a faamuya b'a la Talibi Gaspi Ibawa ni Kilaba Petit Gimba a ye ninnu bɔ aw ka vie la waati min na tɔɔrɔ tun bɛ aw kan waati min na bese tun bɛ mɔgɔ min bolo ka malidenw kantigɛ waati min na marifa tun bɛ mɔgɔ min bolo ka malidenw faga k'an ka nafolo suɲɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita Bubu Sise Karimu Keyita jɔn de tun bɛ k'u dɛmɛ ninnu de tun bɛ k'u dɛmɛ o waati an fagabagaw an ka nafolo suɲɛbagaw Mali cibagaw k'olu dɛmɛ olu ka segin ka na mara n filɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ aw ye ninnu don aw kana k'u fɛ dɛ o tɛ malidenw fɛ o tɛ Mali ka ɲɛtaga fɛ o tɛ paga fɛ o bɛ aw ka nafolo de fɛ race Bala ira de l'homme tranquille depuis Paris n bɛ aw bila yan Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya